नंबर हदीस शरीफ 7 नंबर हदीस शरीफ फضलुल आलिमी अलल आबिदी कफضली अला अदनाकुम फضलुल आलिमी अलल आबिदी कफضली अला अदनाकुम कफضली अला अदनाकुम फضलुल आलिमी अलल आबिदी कफضली अला अदनाकुम सात नंबर हदीस शरीफेर अर्थ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তি হইতে আমার মর্তবা যত বড় একজন বেইলম আবেদের চেয়ে একজন খাঁটি আলেমের মর্তবা তত বড়।